happy to see young faces and youth taking Kalangut forward. कलांगूटचे जी कामां उरल्या ती कंप्लीट करपाक बाब शॉन मार्टिन त्याचे वांगडा बाब एंटनी मिनेझीस आनी तेजी आख्खी टीम हिंगासर आहा. म्हाका दिसता कितलींशींच कामां इनकम्प्लीट उरल्या जे आमी सेवरेज नेटवर्क स्टार्ट केल्ले 2014 ते इनकम्प्लीट आहा. रिवर्स पायपलायन जे आमकां गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाक वचपाक जाय तेचो टेंडर प्रोसेस स्टार्ट जाल्लो आहा. कलांगुटान वॉटर शॉर्टेज आहा. कलांगुटान इलेक्ट्रिसिटी सबस्टेशनाचें काम स्टार्ट जावपाचें आहा ह्या दिसांनी. मागीर हे सगल्यो गजाली जे इनकम्प्लीट आहा पंचायत आनी आमदार आनी गव्हर्मेंट मेळोन करपाक जाय नाल्यार हें काम इम्पॉसिबल कंप्लीट जावपाक. डिमांड म्हाका दिसता इतलो आसा ह्या कोस्टल बेल्टाक फॉर वेरियस अदर थिंग्स. कोणाक फुटपाथीचो डिमांड आहा, कोणाक 3 मीटर रोड, कोणाक 6 मीटर रोड. जाता तितली कामां ह्या पंचायतीन केल्ली आहा. म्हाका दिसता ह्या 4 वर्सांक जी कामां जाल्या 3 वर्सां 8 म्हयन्यां ती केन्नाच जावंक ना. इतली वर्सां इतले डेव्हलपमेंट, इतले पाथवेज 3 मिटर्स आसूं 6 मीटर आसूं केन्नाच जावंक नासले. जे इनकम्प्लीट रोड आहले, जे इम्पॉसिबल रोड आहले, जिंगा रोडूच नासले थिंगा पंचायतीन हांवें मेळोन आनी लायक मायंडेड लोक जे कलांगूटचे आहा तेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळोन हे रोड कंप्लीट केल्ले आहा. म्हाका दिसता प्रत्येक लोकलान जेणी आपली आपली ओन गेस्ट हावसां घातली आपल्या कंपाउंडान, आपल्या घरा सायडीक वा आपल्या घराचे वयर फर्स्ट फ्लोराचेर सेकंड फ्लोराचेर तेंकां बेजीक एम्युनिटीज दिवपाक जावं ती उदक लायट हें आमचो कर्तव्य. आनी वी वील एन्श्युअर दॅट दीस वॉटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इज गिवन अनइंटरप्टेड. खूब प्रॉब्लम आहा मानता. इतली वर्सां आमकां लँड दिता म्हणून सांगून 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 आमकां इयर्स कंप्लीट जाली. आतां बाब एलन पिंटो जो ह्याच गांवचो एक पूत आहा तेणें आमकां 2500 स्क्वेअर मिटर लँड दिल्ली आहा. ती फाल्यां परवां सेल जाता. वेटिंगाक फायल गेली आनी एकदां जे कितें करेक्शन आहलें त्या खातीर 1 वीक डिले जाली. आतां परतून वेट जावन परतून येता ती फायल फॉर सेल लीड. Government has already kept the money with EDC to be paid to him, 2.50 crore. And I am very thankful to Ivo Pinto and his family for giving the land for such a small price. तेणे कोंगटकारा खातीर केलां हें काम. म्हाका दिसता खूब कमी लोक आहा अशे जे कावजानसून कोंगटीचो तेंकां मोग आहा, प्रेम आहा. जे गांवान तेंकां कितें तरी दिलां तेका रिटर्न ते कितें तरी दिवंक सोदता. They want to give it back to the people. These are few people who still they know that whatever this village has given them, they are obliged and they love the people and they want to give it back. These are few people who have helped this village. आमकां लँड दिल्या बद्दल तेका पंचायतीच्या वाटेन सगळे लोकांचे वाटेन सरकाराचे वाटेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. तितून पडले तितून तेंकां ऑफिसूय जाय आसलें ऑन 2 फ्लोर्स. तेंचे सगळे जेई बीन बसपाक थिंगा बिलिंग सेक्शन हें ते सगळे ऑफिस थिंगा करचें म्हणून गव्हर्मेंटान आनीक प्लॅन केलो. तेचे एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल आनी एक्सपेंडिचर सँक्शन जावंक नासलें ते हांवें करून घेतलां. आतां कंप्लीट जालें. वर्क्स डिव्हिजन बोर्डाक फायल गेल्ली आहा फ्रायडे पास जाली. आतां तेका वर्क ऑर्डर मेळटली हाती. वर्क ऑर्डर मेळली काय ते 15 दिसाचें काम उरलां. तें वर्क ऑर्डर ज्या दिसा हातीन मेळता तेका नेक्स्ट विकान जर वर्क ऑर्डर दिता तेका जाल्यार 15-20 डेजान तेणें सांगलां आपूण सोंपयता म्हणून. The work order is that is the second thing. No, the main thing is that the pipeline from Girian to Kalangur. No, that is what has happened. That work somebody had taken. तेका कोविड जालो तो सीक जालो. That person said I cannot take up this work, so he dropped that work. Work order issued to him of 5 crore 25 lakhs. He told the government because of my ill health I won't be able to do it. So now it is re-tendered back again and the work order will be issued in another 15 days. They will start the work. But right now the pipeline which is come to Kalangut
we are going to connect the same pipeline to this tank, and that work will follow. That is a bigger pipeline. आम्ही हाडटा पळय ती 900 डायाची ती गिरीसून हाडटा पळय ती. वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट हो आमचो वयर इंडस्ट्रियल एस्टेटीचे सायडीक जो आम्ही लँड एक्वायर केल्लो फॉर द एक्सेस फॉर द GWMC, थिंगासर आमकां लँड एवेलेबल आहा. IDCक तेकोन थिंगासर आमी व्हडलो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट घालता. थिंगासरूय आमकां सरकारान इमिडिएटली परवानगी दिली. तेजो एस्टिमेट तयार जालो, टेक्निकल सँक्शन जालें, एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल जालें विदीन 15 days. म्हाका दिसता अशें रिकॉर्ड टायमार केन्नाच जावंक ना हेच्या पयलीं. खाली एक काम जाल्लें तें गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाचें. विदीन 2 months आमी लँड एक्विजिशन कंप्लीट केल्लें. 30 days केल्लें, पण फर्स्ट 30 days वॉज पेपर वर्क आनी 30 days लँड एक्विजिशन कंप्लीट केल्लें. अशेंच सेम आतां उदका खातीर आमी वावुरता. तेचें काम म्हाका दिसता हेचें विदीन 1 month जावपाचें आहा. दॅट इज एक्सपेंडिचर सँक्शन एंड वर्क ऑर्डर. टेंडर, एक्सपेंडिचर सँक्शन, वर्क ऑर्डर हे 1 month आमी सोंपोवपाक सोदता. वॉर फुटिंगान काम चालू जाल्लें आहा हेचेर. सो म्हाजे हिसपान ते कंप्लीट जायत विदीन 1 year. वॉटर will not be a problem for Kalangut, Kandalin and Saligaon constituency. इतली वर्सां आमकां उदका खातीर आमी खूब त्रास काडल्या. सो हे तिलारीचे जे पायपलायन येयल्ली आहा आमकां ऑलरेडी कलांगुटान, ती थिंगा व्हरोन आमी ट्रिटमेंट प्लांट चालू करतले. तेणी बरें काम करचें लोकां खातीर म्हणून मागता. दे हॅव टू वर्क कंटिन्युअसली. इलेक्टेड रेप्रेझेंटेटीव जेन्ना जाता आमी, वी आर पिपल्स मॅन. कशें आमी केन्नाच पळोवंक पारना की हो म्हाजो मनीस न्हू, हो म्हाजो मनीस. सगळ्यांची कामां करप हें आमचो कर्तव्य आहा. वी आर ड्युटी बाउंड टू डू द वर्क्स ऑफ द पीपल ऑफ दीस विलेज. थँक्यू. Ex Sarpanches and my colleagues, Anthony Menezes, Dinesh Simipurushkar, आमचो Francis Rodrigues, आमचो Deputy Sarpanch Pooja Matkar, ex Deputy Ms. Rupa Chodankar, Sudesh Saluzin, Cheryl, and all my other Panchayat members who have supported me and elected me unopposed as the Sarpanch of the village. I also would like to thank immensely our MLA and Minister Michael Lobo for his continuous guidance and support to our Panchayat. Whenever we want anything, any backing from the government, any funds, any issues, he always readily comes and supports us. So I'd like to thank him. Last but not the least, our Secretary, Mr. Raghuveer Barkar, the entire staff of Village Panchayat Kalangut who helps us, assist us in doing the works of the people. I'm looking forward towards working again with the people with renewed hope and strength, with all my colleagues taking everyone into confidence and working together as a team like what we had promised earlier. We continue the promises from day one to the very end of this tenure. Thank you. What precaution did you have in COVID? What? Precautions. Precautions. See, during COVID, I must tell you that Amji Panchayat Ali, first Panchayat initiative taken by MLA, even before lockdown started, we had meetings with the PI, we had meetings with the health officer, and we had put systems in place initially. When lockdown had happened, most of the places and villages, there was no basic food was not available. But in our constituency, in our village, thanks to our MLA, thanks to each and every ward member and the volunteers who assisted us, we were managed to give them all whatever they required. The basic necessities were provided in the village during that time. And come COVID and post-COVID also now, we are also working, and see, we can't be locked down. As our minister rightly said, lockdown kore dalar, jobs will not be there, money will not be there. And this virus is such that when it's going to stop, nobody knows. So we have to live with the virus, we have to live with the proper SOPs, and each and every individual, take care gear. If you wear mask, maintain distance, and take care. When you organize functions and all, have normal social distancing, take all the SOPs that are followed, if you follow it. And now vaccination is started. We appeal to the people, to those age groups where the vaccination is open, go and get yourselves vaccinated. And I think together, if we follow all these norms, get vaccinated, over a period of time, we will come out of COVID. आयज बरी खोशेची गजाल शॉन मार्टीन आमचो सरपंच जाला कालांगूटचो. पयलो आसलो तो एंटनी मिनीस आसलो, सुदेश आहा, रुपा आहा, शेरल आमचो दिनेश, सगळे आहा, सालुजीन ते आमचे वॉर्ड मेंबर. तेणेंनी बरी चलयली पयली. दुबावनाच ही मायकलाची पंचायत. आनी तुमी जाणा शॉन मार्टिनान पयलें काम केलेलें. सो आतां तेणें पोतून मायकलान म्हणलें ताका ही कोदेल सांबाळ तूं आनी कालांगुतान बरे भाशेन काम कर. आमकां होप आहा कोंगटकारांक, आनी आमी जाणा तेणें पयलें काम केलें हेज्या की तो बरें करतलो. आनी जें जें कितें वायट चलना आतां
ते सगळे थाऱ्यार घालतलो. थँक्यू व्हेरी मच.